Kelas. نعم أستاذ. Ini direkam ya. نعم أستاذ. Baik. هذا كل درس يسجل. نعم. طيب. لا بأس. طيب. خلاص. تأخذ كشف الحضور يا موسى. نعم. طيب. تحضر الطلاب كشف الحضور خلاص. lama ya nih. كيف؟ Ini في آه بالأمس أو في قبل هذا الشهر نعم. أستاذ كيف رحمت عادة قد أعطاني الكشف الحضور، يعني كشف الحضور من إتاف يعني مباشرة. أنا ما عندي كشف الحضور. Hmm? ما عندي كشف الحضور الآن. أنا nggak Ah, punya, nggak ada ini absen. Biasanya yang absen siapa? anu Ustaz, Anak. Silakan di absen. Gimana caranya? aku tinggal lihat dari nama-nama di sini aja yang ada. Oh, lihat nama Dari aja, nggak nanti dipanggil, kamu langsung centang-centang aja dah. nggak dipanggil, Karena sih nggak manggil. nggak. Oke. Dan kadang kalau yang namanya tidak jelas, karena nama zoomnya tidak jelas atau Hmm. apa ya ada yang sama gitu, itu anak kadang bingung gitu juga. Terus juga kadang nggak anak absen. Makanya bagusnya setiap absen itu panggil namanya. Kan itu sudah ada bukunya kan, datanya. Datanya ada. Nah, nanti dipanggil aja Fulan, Fulan. Jadi jelas. Kadang namanya kan di sini pakai nama samaran atau apa gitu. Hmm. Oke. Coba antum panggil aja. Abdillah Teji. Hadir. Hadir. Balik balik. Nam. Saya hadir. Sama Ahmad Fawaz. Mafi Ahmad Gabriel. Hadir. Ahmad Miftah Guzida Al-Fathi. Mafi Ahmad Yazid. Mafi Aiman Al-Ansari. يوجد Hadir. ثم أخينا أزهر. Hadir. عزم شاهد رمضان. لا يوجد. ممكن حمزة. أخونا حمزة. Hadir. Hadir. أخونا حسن فلاح. Hadir. Hadir. أخونا حسين فالح. Hadir. أخونا إرشاد. أخونا Hadir. أخونا محمد الفاروق. Hadir. أخونا محمد علي عمر. محمد علي عمر فضيلة Az Astagfirullah. أستاذن طيب. محمد أرشندي. محمد دفا خير الله. Hadir. محمد دندي. Alhamdulillah hadir. محمد فخري إحسان. Hadir. محمد فارس عادل. Hadir. Bukan. محمد فتحي فطر الله. في محمد فتحي يكن هلمي. محمد فاتح. محمد هشام. Hadir. محمد عيسى. محمد شوقي سيف الحق. نشوى الحق فيردا. لا يوجد. طارق زكي رزان. في
Umar Anwar Martak. Umar. Wildan Asyidqi. Hadir. Muhammad Armadul Hafiz. Rizky Sabirin. Hadir. Muhammad Sofiur Rahman. Fauzan Mildansyah. Kadzalik ya Ustaz. Amma alladzi qad ista'zana fil mujtama' qad qad qal qalu yani ammal musta'zinun qad yasta'zin fi al mujtama' yani fil mujtama'i WhatsApp. في المجموعة. Nah, fil majmu'ah yani. نعم في المجموعة الواتس. طيب. خلاص انتهيتم. Kelas. خلاص نعم. طيب الآن نبدأ في الدراسة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، كيف أصبحتم أيها الطلبة؟ Asbah khair. طيب الآن بداية الأسبوع يوم الاثنين، وفي بداية الشهر لعلكم في هذا في هذا الأول يعني في بداية هذا المجلس أذكركم أن تخلصوا نيتكم في طلبة العلم. نعم. لا بد علينا أن نجدد نيتنا في كل يوم في الدراسة. ماذا؟ لا بد علينا أن نجدد نيتنا في كل أول دراسة. كل يوم نجدد نية. نعم. أن نخلص نيتنا في طلب العلم. كما عرفتم أن طلب العلم هو من أفضل القربات، من أفضل الأعمال إلى الله، فهذا عمل عظيم. هذا طلب العلم عمل عظيم، فلذلك لا بد علينا أن نجعل هذا العمل العظيم لوجه الله وحده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم أو من طلب العلم مما يبتغ فيه وجه الله لا يتعلمها إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، ماذا؟ لم يجد عرف الجنة. نعم. وأنتم تعرفون ثلاثة أول من تسعر بهم النار. من هؤلاء الثلاثة؟ من؟ عالم وعالم، لكن يتعلم العلم ليقول له أو ليقال له هو عالم، وقارئ القرآن ليكون له أو ليقال له هو قارئ. ففي بداية هذا الأمر أذكركم وإياي أن نخلص نيتنا لوجه الله تبارك وتعالى. طيب، ماذا درستم اليوم يا موسى؟ الأدب، صحيح؟ Oke. نعم. طيب أين وصلتم؟ Wasolna fi al-As'ari al-Abbasi yani. نعم. أنتم تقولوا هكذا: وصلنا إلى.
وصلنا وصل. إلى العصر العباسي صحيح؟ طيب. طيب إذا انتهيتم من العصر الأموي. نعم. نعم. وقبل ذلك انتهيتم من العصر صدر الإسلام، وقبل ذلك العصر الجاهلي. نعم. أنا أسألكم، نعم، كم العصور في الأدب، في درس الأدب؟ نعم، من يجيب؟ من يجيب؟ Cita. نعم. طيب الفاروق، محمد الفاروق. طيب كم عدد العصور في درس الأدب العربي؟ فهمتم السؤال؟ Ada. نعم، كم؟ يا أجب يا فاروق. 5 عدد. نعم، 5 صوتك غير عدد. واضح. خمس 5 عدد. عدد. خمس أدب. 5 عدد. خطأ. ها. طيب إجابتك خاطئة. طيب ما الإجابة الصحيح يا حسن؟ حسن فلاح. نعم أستاذ. نعم، هو صديقك الفاروق يجيب 5. هل هذا صحيح أو خطأ؟ خطأ أستاذ. نعم، ما الإجابة الصحيحة؟ هل تسمعوا السؤال؟ أنا أخشى أنكم لا تسمعوا السؤال. أنا أكرر سؤال. كم عدد العصور في درس الأدب؟ نعم، تفضل يا حسن. حسن. نعم أستاذ. نعم، كم؟ يلا بسرعة. Hmm, 6 Ustaz. 6. طيب أحسنتم، 6. طيب فخري إحسان. نعم. ما هو العصر الأول؟ العصر الجاهلي Ustaz. العصر الجاهلي. متى بدأ عصر الجاهلي؟ بقرن أو بقرنين أو قرنان أو نصف قرن قبل صدر الإسلام. طيب أحسنتم، ممتاز. طيب الآن حمزة، اذكر لنا العصر الثاني. الأدب عصر صدر الإسلام. عصر صدر الإسلام، ممتاز. طيب متى بدأ عصر صدر الإسلام؟ بظهور الإسلام حتى خلفاء الراشدين. طيب حتى بانتهاء عصر الخلفاء الراشدين. طيب نعم، شوقي. نعم، اذكر لنا العصر الثاني، العصر الثالث. عصر أموي. العصر الأموي. طيب متى بدأ عصر الأموي؟ بدأ بقيام الدولة الأموية سنة 40. نعم صحيح. ومتى انتهى؟ وانتهى بانتهاء. انتهى نعم. bin oh wantaha bin iya bini بنهايتها. wantaha binihayatiha نعم. sana
mi'ah wa mi'ah واثنين وثلاثين mi'ah wa thalathina لا 132 mi'ah واثنين oh mi'ah wa وثلاثين mi'ah wa thnain wa thalathin نعم كم 132 بلغتنا كم kam نعم كم 132 بلغتنا كم berapa oh dari kalau 40 dibahas sampai lah 100 kam mi'ah wa thnain wa thalathin itu kalau di bahasa kita berapa 132 132 طيب ahsantum نعم طيب عمر أين الأمر لماذا رأينا إزار فقط أين عمر هل عمر ينام أين عمر يا عمر فقط إزاره كيف هذا هل يحضر معنا Afwan Ustaz, طيب min hammam, هل نمت يا عمر min al-hammam. طيب الآن دورك نعم ما هو العصر الرابع Uh, يعني العصر الحبشي. العصر العباسي طيب أحسنت متى بدأ عصر العباسي ومتى انتهى بدأ العصر العباسي يعني 132 هجرة. نعم طيب متى بدأ متى انتهى وانتهى في 656 هجرة. طيب أحسنتم طيب أنا أنبهكم جميعا لا أحد ينام نعم لكل واحد ينتبه نعم ينتبه الدرس يسمع الدرس طيب الآن طارق زكي أين هو أين طارق زكي لماذا لا تفتح كاميرا أنا في kantor في إدارة في أين في إدارة المدرسة. طيب الآن دورك ما هو درس ما هو العصر الخامس عصر الأموي. نعم العصر الخامس ما هو عصر الأموية. نعم ما هو العصر الخامس يلا بسرعة طيب تستطيع أن تجيب أو لا لا طيب من يساعده هذا من أزهر ساعده العصر الوسيط العصر الوسيط طيب متى بدأ ومتى انتهى بدأ سنة 656 من الهجرة إلى نعم بداية القرن 13 من الهجرة. نعم إلى طيب أحسنتم طيب الأخير سؤال الأخير من هذا ولدان
طيب نعم العصر السادس. يعني العصر الحادث نعم وهو يبدأ في قرن 13 هجرية 13. وينتهي حتى الوقت الآن طيب وحتى هذا وقت حتى هذا الوقت هذا يسمى عصر الحديث. طيب أحسنتم. نعم الآن افتحوا صفحة 58. نعم العصر العباسي. طيب dan ada al-asr al-abbasi itu adalah nisbat kepada daulah Abbasiyah. طيب الآن يقرأ أحدنا من هذا؟ محمد دندي. طيب Ustaz. تفضل اقرأ من البداية العصر العباسي. عفوا Ustaz. انتهينا في عصر عباسي. نعم. انتهيت من عصر العباسي. نعم يعني Ustaz. في هذا الصفحة في صفحة الآن الثانية نصر. وستون. إذن الآن ماذا درستم؟ في صفحة الثانية وستين. 68. الأدب في العصر العباسي النثر الآن صحيح؟ صحيح. صحيح Ustaz. طيب لا بأس. إذن صفحة 62. تفضل يا محمد دندي تقرأ فنون الكتابة في هذا العصر. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الدرس الثاني: الأدب في العصر العباسي. النثر. نعم. الأول النثر. فنون الكتابة في هذا العصر. فنون كتابة في هذا العصر. الفن الأول الفن الأول الرسائل الفن الفن الأول الرسائل والتوقيعات. أو التوقيعات فقد نعم. كانت من بين فنون الأدبية في عصر الخلفاء الراشدين والأموي، ولكن ازدهارهما آنذاك لم يكن كازدهارهما في هذا العصر. نعم. طيب انظروا فنون الكتابة في هذا العصر. نعم فنون جمع الفن. نعم فنون الكتابة في هذا العصر. الفن الأول الرسائل والتوقيعات. نعم الرسائل جمع الرسالة. نعم الرسالة بلغتنا ماذا؟ الرسالة بلغتنا ماذا؟ Surat. نعم surat menyurat. نعم والتوقيعات. طيب apa itu توقيعات؟ Nah, dijelaskan setelahnya. طيب تفضل اقرأ يا محمد هشام. طيب kameranya dibuka. طيب mana Muhammad Hisham? Muhammad Hisham Goib. أنا في الحمام Ustaz.
Ana astadin ilal hamam. Baik. Al-an man yaqra? Baik. Abdullah, tafadhal iqra. Nah, Ustaz. تفضل. تعريف التوقيعات. تعريف التوقيعات هو جمع توقيع وهو ما يعلقه الرئيس على خطاب أو طلب على خطاب أو طلب يوضح رأيه فيه. نعم. وأخذ العباسيون وأخذ العباسيون توقيعاتهم من القرآن الكريم والحديث النبوي والمثل الشاعر والحكمة. طيب. هذا هو معنى التوقيعات. Ya. Jadi kitabah penulisan di masa Asrul Abbasi itu berbagai macam. Di antaranya ada rosail dan juga tauqiat. Nah, sebelumnya Ana mau tanya dulu. Mal farqu bainan nasr wa syi'r? Baik, siapa yang bisa jawab? Ana. Ayo, tafadhal. Asy-syi'r huwa lahu waznun wa qafiyah. Naam, lahu waznun wa qafiyah. An-nasr? An-nasr didduhu. Didduhu, yani ma laysa lahu qafiyah wa laysa lahu waznun wa qafiyah. Naam, laysa lahu waznun wa qafiyah. Baik, jadi nasr itu adalah lawan dari syair. Nah, kalau syair dia memiliki timbangan, kemudian juga ada qafiyahnya. Kalau nasr tidak. Nah, di masa Abbasi itu yang berkembang nasr ketika itu banyak. Di antaranya ada ar-rasail, risalah, surat menyurat, dan juga ada namanya tauqi'at. Tauqi'at secara bahasa itu disebutkan di sini ia jam'u tauqi'in. Ya, dia adalah jamak dari tauqi'. Kalau zaman sekarang tauqi' artinya adalah tanda tangan. Tapi di masa dahulu tauqi' itu artinya adalah catatan singkat yang ditulis oleh khalifah untuk menjawab dari khitab atau permintaan yang diajukan kepada khalifah atau wazir. Maka disebutkan di sini ia jam'u tauqi' wa huwa yani tauqi' ma yu'allikuhu ar-ra'isu ala khitabin aw talab. Apa yang dita'liq? Ya, catatan singkat. Ta'liq artinya apa? Catatan singkat. Nah, yang ditulis di bawah talabin, di bawah permintaan yang diajukan kepada khalifah, kemudian dikasih catatan ringkas. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah yuwaddihu ra'yahu fihi. Ini tujuannya. Untuk menjelaskan pandangan dari rais atau dari khalifah terhadap permintaan tersebut. Nah, dari mana diambil? Dari mana diambil isi dari tauqi'at itu? Dikatakan di sini wa akhadhal abbasiyun tauqi'atahum. Mereka mengambil tauqi' mereka adalah dari yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga adalah al-muthul atau al-masal as-sa'ir. Nah, man ya'rif al-masal as-sa'ir? Siapa yang tahu? Al-masal as-sa'ir. Apa arti masal? Ya Musa. Perumpamaan. Ya. Perumpamaan. As-sa'ir artinya adalah Perumpamaan syair, penyair. La, ada sa'ir, laisa syair. Sa'ir. Sa'il.
Ya, sa'ir. Sa'ir. Perumpamaan yang orang yang bertanya. Nah, asair itu artinya adalah yang tersebar, yang viral, yang ma'ruf. Jadi perumpamaan atau peribahasa-peribahasa yang sudah menyebar luas. Nah, itu artinya wal mathalus sa'ir. Kemudian al-hikmah dan juga hikmah. Nah, di situ ada perbedaan antara mathal sa'ir dengan hikmah. Kalau mathal sa'ir itu adalah peribahasa-peribahasa yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu kejadian tanpa memiliki tujuan yang tertentu. Misalkan seperti kalau di bahasa kitanya panjang tangan, itu masal. Tapi dia nggak ada hikmahnya. Adapun hikmah itu adalah ungkapan yang mengandung ada di situ kebaikan. Nah, inilah tauqi'. Jadi para pemimpin Abbasiyah mengambil tauqi' mereka dari Al-Quran, kemudian dari hadis dan juga dari al-masal as-sa'ir dan juga hikmah. Ada 4. Baik. Ila huna man yuridu soal. Fahimtum ila huna? Fahimtum al-jami'? Baik. Nah, الآن أنا أريد أسألكم سؤال يعني tauqi'an. Ya, siapa yang bisa menjelaskan tauqi'an secara ringkas dengan bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Yallah, musyarakah. Baik. Tafadhal. Masya Allah, Syauqi. Coba, tafadhal. Apa yang dipahami dari penjelasan Anda tadi? Adalah pesan singkat, ya. Ya. Pesan singkat. Tujuannya apa? Tujuannya pesan singkat apa? Kenapa ditulis pesan singkat? Tujuannya apa? Siapa yang menulis? Kemudian dari mana dia mengambil sumbernya? Dari Rois ke yu'alikuhu. Nah, tujuannya apa? Yu'alik. Ya, yu'alik, memberi catatan singkat. Oh, memberi. Yu'alik, ya. Allah yu'aliku artinya memberi. Ya. Nah, yu'alik itu menulis catatan ringkas, itu nama yu'alik. Oh. Misalkan kalau antum di kitab biasa menemukan ta'liq. Kan ada kitab tuh. Ta'liq, misalkan di kitab itu ada ta'liqnya. Misalkan kalau antum beli kitab, biasanya ada mu'alliqnya. Nih, ini contohnya kitab nih. Di sini adalah wa'allaqa alaihi. Itu artinya yang memberi catatan kaki ringkas. Nah, itu namanya ta'liq. Beda sama syarah. Kalau apa beda syarah sama ta'liq? Kalau syarah tuh tawil. Kalau ta'liq apa? Qasir. Ya, salah satu itu betul. Dan juga ta'liq itu tidak semuanya. Kalau syarah itu semua lafaznya dikasih catatan, diberi penjelasan. Adapun ta'liq itu hanya memberi catatan yang penting saja. Yang sudah jelas tidak disyarah lagi. Itu namanya ta'liq. Baik. Jadi ta'liq adalah ta'liqat di zaman Abbasi. Jika ada surat yang diberikan kepada Rois, kepada Khalifah, isi dari surat itu adalah meminta sesuatu. Maka di akhir surat itu akan ditulis oleh Rois.
oleh khalifah namanya tauqi'at. Yang tauqi'at itu adalah merupakan pendapat dari rais tersebut. Apakah dia setujui atau tidak, ataupun dia memberi masukan atau apa, ditulis di bawahnya. Nah, tulisan ini biasanya singkat, padat, dan memiliki makna yang luas. Nah, itu namanya tauqi'at. Nah, ini tersebar di masa Abbasi. Nah, ini namanya tauqi'at. Nah, ini masuk ke dalam pembahasan nasr. Karena dia tidak ada qafiyahnya dan juga tidak ada timbangannya. Baik, hadza huwa tauqi'at. Nah, la'allakum tafhamuna hadza. Baik, tafadhal nuwasil. Al-ba' al-an. Iqra ya man ya? Faris Adim. Iqra. نعم أستاذ. نعم تفضل واصل. الذي برع فيها قد برع توقيعات جعفر بن يحيى البرمكي وهو زير هارون الرشيدي لكل خليفة عباسي ووزير خطير عدد من التوقيعات ومن هؤلاء السفاح والمنصور والرشيد والمأمون. طيب طيب الذي برع فيها ما معنى برع؟ Bar'a artinya adalah yang memiliki kemahiran, yang mahir di dalam tauqi'at ini siapa? Nah, itu artinya alladzi bar'a fiha. Siapa saja yang memiliki kemampuan di dalam tauqi'at ini. Nah, di sini disebutkan qad bar'a fi at-tauqi'ati Ja'far ibnu Yahya al-Barmaki. Ya. Termasuk yang hebat, yang mahir di dalam perkara tauqi'at ini adalah Ja'far bin Yahya al-Barmaki. Man huwa Ja'far bin Yahya al-Barmaki? Huwa wazir Harun ar-Rashid. Nah, dia adalah menteri dari Harun ar-Rashid. Nah, sekarang Harun ar-Rashid adalah khalifah, salah satu khalifah dari Bani Abbasi. Nah, khalifah yang keberapa? Ada yang tahu nggak? Wildan. Harun ar-Rashid adalah menteri. Harun ar-Rashid adalah khalifah yang keberapa dari Abbasi? Al-Abbasi. Ya, jadi ada 10 khalifah, ya, 10 khalifah Bani Abbasiyah yang memiliki pengaruh yang sangat luas. Nah, kalau bisa setiap antum menghafalkan 10 raja atau 10 khalifah terkenal dari Bani Abbasiyah. Ya. Jadi nanti disebutkan di sini ada As-Saffah, ada Abu Ja'far Al-Mansur, kemudian juga ada Al-Hadi, kemudian Al-Mahdi, Ar-Rashid, dan seterusnya. Ya. Jadi Harun ar-Rashid ini adalah khalifah yang keberapa? Khalifah yang kelima. Ya. Khalifah yang kelima, dan beliau memiliki seorang menteri yang bernama Ja'far ibn Yahya al-Barmaki. Nah, beliau ini merupakan orang yang mahir di dalam perkara tauqi'at. Baik. Kemudian disebutkan di sini kana likulli khalifatin abbasiyyin wa wazirin khatirin adadun min at-tauqi'at. Nah,
para menteri, para khulafah Bani Abbasiyah, itu mereka masing-masing memiliki beberapa tauqiat. Di antara mereka adalah As-Saffah. As-Saffah ini adalah khalifah pertamanya Bani Abbasi. Beliaulah yang memproklamirkan baik. Beliau ini yang pertama kali menjadi khalifah Bani Abbasiyah, As-Saffah. Kemudian juga Al-Mansur. Al-Mansur ini adalah Abu Ja'far Al-Mansur. Ini khalifah yang kedua. Beliau juga merupakan khalifah yang sangat berjaya di masanya. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Kemudian juga Al-Ma'mun. Ya, Al-Ma'mun juga merupakan khalifah dari Bani Abbasiyah. Baik. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Paham nggak? Poin yang pertama dan yang kedua. Baik. Idzan kullukum tafhamun insyaallah. Baik. Tafadhal nuwasil. Iqra ya ba'dahu man Aiman. Lah Aiman kelas. Irsyad. Nah. الجيم المثال وقع هارون الرشيد إلى عامله على خراسان حين بلغه انتشار الفتنة والاضطراب بين أهله ينصحه أن يسرع إلى علاج الأمر قائلا داوي جرحك لا يتسع. طيب صوتك غير واضح يا إرشاد. صوتك غير مسموع. أكرر أو ارفع صوتك. الجيم المثال وقع هارون الرشيد إلى عامله على خراسان حين بلغه انتشار الفتنة والاضطراب بين أهله ينصحه أن يسرع إلى علاج الأمر قائلا داوي جرحك لا يتسع. طيب. Al-an ya'tina bil amtsilah. Ya, sekarang disebutkan contoh. Contoh dari tauqiat, ya. Contoh yang pertama adalah tauqiatnya Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid. Qala huna waqqa'a Harun ar-Rasyid ila amilihi. Ya, maksud dari amilihi di sini adalah gubernurnya. Gubernur dari Harun ar-Rasyid di daerah Khurasan. Gubernur Harun ar-Rasyid di daerah Khurasan, hina balaghahu intisyarul fitnah wal ittirab baina ahlihi. Ya, tatkala sampai kepada Harun ar-Rasyid kabar bahwasannya telah tersebar fitnah dan kegoncangan baina ahlihi, ya, di antara penduduknya, yaitu penduduk Khurasan. Yansahuhu, itu Harun ar-Rasyid memberikan nasihat kepada gubernurnya di daerah Khurasan, an yusri'a ila ilajil amri, agar bersegera memperbaiki keadaan, ya, dengan mengatakan dawi jurhaka la yattasi'u. Dawi jurhaka la yattasi'u. Nah, coba antum perhatikan semuanya, perhatikan. Nah, dawi jurhaka la yattasi'u ini adalah tauqiat yang dituliskan singkat namun memiliki makna yang padat. Nah, ini dituliskan di akhir surat kepada gubernur dari Harun ar-Rasyid di daerah Khurasan. Tertulis dawi jurhaka la yattasi'. Nah, tafadhal
واصل القراءة معاني المفردات. طيب تفضل يا موسى اقرأ. طيب معاني المفردات. لماذا لا صوتكم كله غير يعني غير مسموع؟ ما السبب؟ الألف معاني المفردات. خراسان كانت إقليما. كلكم تسمعون صوت موسى؟ نعم نسمع. نعم. ها؟ سمعتم؟ نعم نسمع. أيوة. بس أنا عندي صوتكم غير واضح. طيب الآن واضح، تفضل. طيب ألف معاني المفردات. خراسان كانت إقليما في العصر العباسي. فتحت في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه سنة 31 هجرية. والآن هي موزوعة بين إيران وأفغانستان. داوي هو فعل أمر أي عالج، والفعل منه داوي يداوي، داوى يداوي، بمعنى عالج يعالج. نعم. قائل النص هو هارون الرشيد، خامس خامس خلفاء الدولة العباسية. نعم. وازدهرت الدولة في أيامه. توفي سنة 193 هجرية. جيم معناه ينصح هارون عامله المسارعة إلى علاج المشاكل قبل أن تتسع طيب. علاجها. نعم. Nah, sekarang الآن قال هنا misal ya, contoh tadi adalah perkataan Harun ar-Rasyid yang berbunyi dawi jurhaka la yattasi'u. Naam. الآن معاني المفردات. Pertama Khurasan. Khurasan adalah kanat ikliman, ya, sebuah daerah fil asr al-Abbasi. Sebuah daerah di masa Asr al-Abbasi, futihat fi ahdi Khalifah Utsman bin Affan. Ya, dibebaskan atau dibuka ketika Khalifah Utsman bin Affan tahun 31 Hijrah. Wal anhiya mauzu'ah baina Iran wa Afghanistan. Sekarang Khurasan ini berada di antara Iran dan Afghanistan. Ada Khurasan. Dawi ada fi'il amr bermakna ilaj, alaja yu'aliju. Nah, kemudian qailnya adalah Harun ar-Rasyid. Man huwa Harun ar-Rasyid? Huwa khamisu khulafa'ir rasyidin. Khamis khulafa'id daulah Abbasiyah. Nah, wasdaharat ad-daulah fi ayyamihi. Ma mana izdaharat? Bang. Nah, tatawwur. Tatawwara yatatawwaru. Tatawwur. Wasdaharat ad-daulah fi ayyamihi. Tufiya sanah 193. Nah, makna dari ucapan dari Harun ar-Rasyid adalah yansahu Harun ar-Rasyid amilahu al-musara'ata ila ilajil masyakil qabla an tattasi'a wa yas'ub. Nah, baik. Sekarang coba kita artikan dawi jurhaka la yattasi' ke dalam bahasa Indonesia. Nah, coba siapa? Siapa yang bisa mengartikannya? Coba. Coba.
dawi jurhaka la yattasi'. Naam. Tafadhal. Coba Ahmad Gabriel. Naam. Mana tadi? Gabriel. Ustaz, Naam. Coba diartikan dawi jurhaka la yattasi'. obati lukamu agar tidak meluas. Ya, obati lukamu agar tidak meluas. Nah, ini maknanya singkat. Ini kalimatnya singkat yang dituliskan oleh Harun ar-Rasyid namun memiliki makna yang luas. Ya, memiliki makna yang luas. Baik. Itu dia tauqi'at ya, tauqi'at. Itu salah satu contoh yang disebutkan oleh muallif. Nah, sekarang kita membahas tentang khosais dari tauqi'at. Kekhususan dari tauqi'at. Ya. Keistimewaannya apa? Coba, fadhal yaqra' ba'dahu irsyad. Fadhal. Iqra'. الدال خصائص التوقيعات. الأول كانت موجسة في أول العصر ثم طالت في عصر المأمون وفقدت فوتها في منتصف العصر العباسي فانتهت في آخره. الثاني كان اقتباسا من القرآن الكريم والحديث الشريف والمثل السائر والحكمة المأثورة وبيت الشاعر شعري. Baik. Nah, sekarang kita membahas tentang khasais dari tauqi'at. Ya. Baik. Qala kanat mujazatan fi awal al-'asr. Thumma qalat fi 'asr al-ma'mun. Baik, dari pertama muncul tauqi'at ini di masa-masa awalnya Bani Abbasiyah itu masih singkat, mujazah. Ya. Namun ketika di zamannya Al-Ma'mun dia menjadi agak panjang, qalat. Kemudian wa faqadat quwwatuha fi muntasafil 'asr al-Abbasi. Dan di pertengahan Bani Abbasiyah dia melemah. Ya. Dia melemah. Kemudian fantahat fi akhirih. Dan tatkala di akhir kekhalifahan Bani Abbasiyah dia menjadi hilang. Nah, namun di awal munculnya tauqi'at ini dia adalah ringkas. Kemudian di masanya Al-Ma'mun dia menjadi luas. Baik. Al-Ma'mun itu merupakan khalifah yang ke-7 ya. Nah, baik. Jadi yang pertama khalifah dari Bani Abbasiyah siapa? Khalifah yang pertama. Siapa? Yang tadi sudah kita sampaikan. Syafah. As-Saffah. Nah, setelah As-Saffah digantikan oleh siapa? Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, kemudian yang ketiga digantikan oleh Al-Mahdi dulu. Ya, yang ketiga ada Al-Mahdi, kemudian digantikan oleh Al-Hadi yang keempat, dan yang kelima baru Harun ar-Rasyid. Ya, jadi yang pertama tadi siapa? Al-Saffah, Al-Mansur, Al-Mahdi, Al-Hadi, Ar-Rasyid.
Ini 5. Ya. Kemudian setelah Harun Ar-Rasyid digantikan oleh putranya Al-Amin. Kemudian yang ke-7 ada Al-Ma'mun. Ini yang disebutkan tadi, Al-Ma'mun. Kemudian yang ke-8 Al-Mu'tasim. Kemudian setelah itu digantikan oleh Al-Wathiq, dan baru yang terakhir adalah Al-Mutawakkil. Baik. Siapa yang bisa mengulanginya? Coba kita ulangi. Yang pertama siapa tadi? Safa, As-Saffar. Yang kedua Mansur, Al-Mansur. Mansur. Yang ketiga Mahdi, Al-Mahdi. Yang keempat Al-Hadi. Al-Hadi, Yang kelima Rashid, Al-Rasyid, Ar-Rasyid. Yang keenam Al-Amin, Al-Amin. Kemudian yang Al-Amin, ketujuh Ma'mun, Al-Ma'mun. Yang kedelapan Mu'tasim, Al-Mu'tasim. Yang Al-Mu'tasim. kesembilan ada Al-Wathiq. Dan yang terakhir ada Al-Mutawakkil. Berarti Al-Ma'mun ini adalah yang keberapa? Yang ke-7. Nah, di zaman beliau Al-Ma'mun, tauqi'at itu menjadi luas. Maksudnya adalah menjadi lebih panjang daripada sebelumnya. Kemudian di akhir-akhir kekhalifahan Bani Abbasiyah dia menjadi intaha atau habis. Baik, itu dia berkaitan dengan tauqi'at. Nah, sekarang kita pindah kepada yang kedua, kekhususan yang kedua. Naam, kana iktibasan minal Qur'anil Karim wal hadits syarif wal mathal as-sa'ir wal hikmah al-ma'thurah wa bait syi'r. Ya, iktibas itu adalah diambil ya. Dia merupakan intisari yang diambil dari Al-Qur'an, al-hadits, al-mathal ya, perumpamaan, peribahasa, kemudian hikmah dan juga baitus syair. Nah, ini ringkasan dari tauqi'at. Nah, baik. Sekarang kita masuk kepada al-qisas wal maqamat. Ini juga merupakan nasr di zaman Bani Abbasiyah yang ma'ruf. Naam. Baik. Al-an man yaqra? Man lam yaqra? Fakhri, ikut قرأته؟ نعم نعم تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الفن الثاني القصص والمقامات وهما ظهرتا في العصر العباسي والقصة إذا كانت طويلة تسمى رواية وإذا كانت قصيرة تسمى قصة قصيرة وإذا كانت قصيرة جدا تسمى أقصوصة ومن أشهر كتاب المقامة هو بديع الزمان الحمداني نعم. الحمداني والحريري. Baik. Sekarang kita masuk kepada an-nasr yang berikutnya. Ya, jadi nasr yang pertama tadi adalah ar-rasail dan juga at-tauqi'at. Nah, sekarang masuk kepada yang kedua, yakni al-qisas wal maqamat. Al-qisas wal maqamat. Ini juga bagian dari nasr. Naam. Qala wa huma dhaharata ya fil 'asr al-Abbasi wal qissah idza kanat tawilatan tusamma riwayah. Kalau kisah itu panjang maka namanya adalah apa? Ar-riwayat. Kemudian wa idza kanat qasiratan tusamma qissah qasirah. Qissatan qasirah. Kalau dia pendek maka namanya adalah cerita pendek. Wa idza kanat qasiratan jiddan tusamma aqsusah. Kalau dia sangat ringkas, sangat pendek, maka namanya adalah aqsusah. Wa min ashari kuttabil maqamah. Dan di antara yang ma'ruf menuliskan maqamah ini adalah seorang yang bernama Badi'uz Zaman Al-Hamdani.
dan juga Al-Hariri. Ini dua tokoh yang sering menulis Al-Maqamah. Al-Maqamah. Baik. Al-an asbabu izdiharil kitabah fi asr. Tafadhal. Yaqra' ba'dahu man? Baik, iftah kamera ya Aiman, Muhammad Dandi, Muhammad Al-Faruq, Tauqi wa Umar. Baik. Al-an man yaqra' ma ada Dafa, Muhammad Dafa. باب ازدهار الكتابة في هذا العصر. أولا تشجيع الخلفاء والأمراء عليها. ثاني الاهتمام بالتدوين والترجمة. والثالث العناية بها. Naam. Baik. Al-an asbabu izdiharil kitabah fi hadzal 'asr. Baik. Asbabu izdiharil kitabah fi hadzal 'asr. Sebab kenapa tersebarnya kitabah di dalam masa ini, masa Abbasiyah. Awalan tasji'ul khulafa'i wal umara 'alaiha. Ya. Kenapa sangat tersebar di masa Abbasiyah kitabah? Karena mendapatkan sokongan semangat dari khulafah. Khulafah Rasyid, para khulafah, para umara di masa Abbasiyah, mereka yang mentasji', memberikan motivasi, memberikan semangat kepada para adib, para udaba ketika itu untuk menulis secara menulis dengan sangat banyak. Nah, ini tasji'ul khulafa wal umara 'alaiha. Diberikan semangat dan sokongan dari khulafa. Makanya tersebar. Yang kedua adalah al-ihtimamu bitadwini wa tarjamah. Ya, memberikan perhatian di dalam tadwin, pembukuan. Ya. Di dalam pembukuan dan juga penterjemah. Maka kalau kita perhatikan di masa ini, terutama di masanya Al-Ma'mun dan juga di masanya Al-Mu'tasim, itu diterjemahkan buku-buku asing secara massal. Nah, kemudian juga dibuat Darul Hikmah untuk menampung kitab-kitab tersebut. Nah, jadi al-ihtimanu bitadwini wa tarjamah. Memberikan perhatian yang lebih di dalam tadwin, pembukuan, dan juga di dalam terjemah. Kemudian yang ketiga, al-inayatu biha. Dan juga inayah. Dan juga memberikan inayah itu hampir sama maknanya dengan ihtimam. Al-inayah maknaha yuqaribu makna al-ihtimam. Yani nastati an naqulu anna al-ihtimam huwa muradif li kalimah inayah. Naam, al-inayah muradifuhu al-ihtimam. Baik, min ashharil kuttab. Min ashharil kuttab. Kuttab ini artinya adalah pegiat, ya, pegiat yang melakukan penulisan di masa ini, di masa Abbasiyah. Siapa dia mereka? Di antaranya adalah Ahmad bin Yusuf, kemudian Sahal bin Harun, kemudian Amr bin Mas'adah, dan juga yang paling sangat terkenal adalah Al-Jahid. Al-Jahid ini adalah merupakan tokoh yang sangat terkenal di masa Abbasi yang sangat hebat di bidang ini. Dan juga Ibnul Amid, kemudian juga Al-Qadi Al-Fadil. Nah, Al-Qadi Al-Fadil. Baik, hadha huwa khulasah ma darasna fi hadha, yani fi an-nathar. Baik. Sekarang kita murajaah. Ada berapa nasr yang ma'ruf di dalam
masa Asr Abbasi. Baik. Man yujib. Nah, Irsyad, ada berapa nasr yang sangat populer dan tersebar di masa ini, di masa Asr Abbasi? Ada dua. Isnani. Ada dua. Ya, yang pertama Al-khitabah wa athani al-kitabah. Al-Khitabah, yang kedua adalah Al-Kitabah. Baik. Nah. Sekarang Al-Kitabah, berapa yang terkenal? Itu pertanyaan untuk Syauqi. Ada. Baik. Al-Kitabah. Al-kitabah atau al-khitabah? Al-Kitabah. Al-kitabah. Kan ada An-Nathir yang ma'ruf di masa Abbasi ada dua. Yang pertama tadi disebutkan sama Irsyad, khitabah sama kitabah. Nah sekarang kitabah. Kitabah ada berapa? Ada. Ya. Ada berapa? Ada tiga. Ada tiga. Yang pertama Tasji'ul khulafa wal umaru 'alaiha. lah. Anta ma fahim soal. Pertanyaan anak adalah kitabah. Kita jenis apa yang terkenal di masa Asrul Abbasi? Nasid Ustaz. Afwan. Nasid. Baik. Pak. Musa, coba jawab. Kisos ya, Ustaz. Kitabah di masa Asrul Abbasi ada berapa yang terkenal kitabah? Tauqi'at. Al-Qisas. Kef? At-Tauqi'at. At-Tauqi'at. Nah, yang pertama ada At-Tauqi'at war-Rasail. Yang kedua Al-Qisas. Al-Qasais wa Tauqi'at. Al-Qasais wa Al-Qisah wa wal maqamat. Al-Maqamat. Nah, jadi di Masr Abbasi nasrnya yang terkenal adalah khutbah dan kitabah. Nah, sedangkan yang kitabah ada dua yang terkenal jenisnya. Yang pertama berbentuk Tauqi'at dan juga Rasail. Yang kedua adalah Al-Qisas wal Maqamat. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, apa itu kisah, apa itu maqamat? Siapa yang jawab? Adim. Faris. Nah. Apa itu maqamat? Coba di bahasa kitanya apa? Nah, al-qisas wal maqamat. Betul? Kalau bahasa kitanya apa itu? Cerita dan cerita. Maqamat itu apa? Tempat berdiri, Ustaz. Tempat berdiri. Iya, cara bahasa. Secara bahasa. Al-maqam jamaknya maqamat jamak dari al-maqamat. Nah, maqamat itu kalau bahasa kitanya adalah itu namanya apa namanya? Prosa berirama.
Prosa berirama itu adalah apakah bisa disebut puisi atau apa ya? Jadi di situ seperti kisah juga, tapi ada iramanya. Nah, itu namanya apa? Al-maqamat. Tapi isinya juga kisah. Kalau kisah itu cerita seperti cerita biasa. Adapun maqamat dia merupakan kisah namun dibaca dengan cara khusus. Makanya dinamakan dengan maqamat. Ada makomnya. Makom-makom membacanya ada. Puisi ya Ustaz. Apa? Puisi. Ya, seperti puisi. Seperti puisi. Maqamat ini. Tapi isinya kisah. Isinya kisah. Nah, ini sangat tersebar di masanya Abbasiyah. Ya, ini untuk menunjukkan kemahiran seorang adib di dalam bahasa, maka dia sering menulis al-maqamat. Nah, baik. Sekarang kenapa kitabah sangat tersebar di masa Abbasi? Baik, Hamzah. الأول تشجيع الخلفاء والأمراء عليها. نعم. terus الثاني الاهتمام بتدوين وترجمة. طيب. والثالث العناية بها. العناية بها. العناية بها. Baik. Jadi sebab tersebarnya kitabah di masa ini itu juga tasjid, merupakan motivasi dan semangat juga dari khulafa. Para khulafa Rasyidin di masa Abbasiyah itu sangat memotivasi ahli bahasa untuk berkarya seluas-luasnya. Sehingga di masa ini tersebarlah kitabah, penulisan. Baik. Ada yata'allaq bidarsi an-nathar. Nah, al-an nantaqil ila asy-syi'r. Nah. Baik. Tafadhal, silakan baca Wildan. Al-an sekarang kita masuk kepada syair ya. Karena kita telah selesai membahas nathar. Itu secara ringkasnya tadi nathar terbagi menjadi dua, al-khitabah dan kitabah. Al-kitabah ada beberapa fan. Ya, diantaranya ada ar-rasail, al-maqamat, kemudian juga ada al-qisas wal maqamat. Ya, wa tauqi'at juga tadi yang pertama, ar-rasail wa tauqi'at, kemudian juga al-qisas wal maqamat. Nah, sekarang kita masuk kepada al-syi'r. Nah, sekarang kita masuk kepada syi'r. Tafadhal, Wildan. تفضل. اقرأ يا بلدان. الشعر الآن الشعر. نعم أستاذ. تفضل. نعم الشعر أسباب ازدهاره. أولا أسباب ازدهارها. أسباب ازدهارها. نعم. نعم أسباب ازدهارها. نعم. أولا تشجيع الخلفاء والأمراء والأمراء. نعم. الثاني امتزاج العرب بالفرس. امتزاج العرب. امتزاج العرب بالفرس.
Asalis tarhamah. At-tarjamah. Ini ada janya ya, at-tarjamah. Ini ada yang tinggal nih. Tarjamah. At-tarjamah. Baik, agrad. Nam agraduhu. Awalan agradu allati qalaha asyu'ara as-sabiqun kalmadah wa ghairuhu. Asani al-a'radu al-jadidah kazahdu al-qisas wa tahdibiyah wal wasfu ala ta'amahu wal basatin wa ghairiha. Baik, khasaisuhu. Fadal, ikra khasaisuhu. Khasaisu awalan ishtahara asy-syu'ara al-abasiyun bitajwidi al-ma'ani. Tani nakul al-abasiyun ba'ul ulum min ghairim fata'siru asy-syu'ara bihadal ulum wa afkar fi ash'arihim. Asalis asbah asyair la yaftakhir biqabilati wa innama tahdasu an nafsi wa hayati wa masyairihi. Nah, wa innama al-asri Nah. Nah, minas syu'ara al-asri al-abasi min syu'ara al-asri al-abasi Abu al-Atah wa bani ar-Rumi wa Bashar wa bani Burda wa ghairuhum. Baik. Al-an al-syi'r di masa Abbasi. Ya. Kama arafna sabiqan anna syi'r ma lahu wazn wa qafiyah. Ada makna syi'r. Nah. Sedangkan sebab dari tersebarnya wa asbab al-an undur asbabuz dihariha. Sebab tersebarnya syair di masa Abbasi. Ya. Yang pertama tasji'ul khulafa wal umara isyu'ara. Ya, tasji'ul khulafa wal umara asyu'ara. Ya. Motivasi dari khulafa dan umara kepada para syu'ara. Ya. Jadi syu'ara itu i'rabnya apa itu? Coba perhatikan. Asbabuz dihariha awalan tasji'ul khulafa'i wal umara'i asyu'ara'a. Kenapa dia A? Coba, siapa yang jawab? Maf'ul B. Maf'ul B. Baik, mana fa'ilnya mana? Fi'ilnya mana fi'ilnya? Isim fa'il. Hah? Isim fa'il. Isim fa'il? Fi'ilnya mana? Fi'ilnya mana? Domir mustatir. Kan tadi disebutkan syu'ara itu adalah maf'ul bih. Ya, betul. Sekarang kalau ada maf'ul bih, tentu ada fa'il, tentu ada fi'il. Nah, sekarang mana fi'ilnya? Tasji'u. Tasji' itu apa? Tasji'u isim. Fi'il atau isim itu? Isim. Masdar. Nah, masdar berarti dia adalah isim, ya kan? 6. Kalau gitu apa? Mana fa'ilnya? Al-khulafa. Al-khulafa. Baik. Jadi ini tasjid ini adalah masdar. Tasjid adalah masdar. Namun dia beramal dengan amalan fi'ilnya. Jadi kalau kita bacakan tasji'ul khulafa'i, ya, khulafa'i di situ adalah mudhaf ilaih.
tasji' mudhaf, al-khulafa mudhaf ilaih, tetapi maknanya adalah makna fa'il. Asy-syu'ara adalah maf'ul bih dari masdar yang beramal fi'il. Jadi kalau disebutkan tasji'ul khulafa'i asy-syu'ara, mana fa'ilnya? Secara lafaz tidak ada fa'il. Namun secara makna khulafa adalah fa'il dari tasji'. Jadi seolah-olah katanya adalah syajja'al khulafa'u wal umara'u asy-syu'ara'a. Gitu. Jadi masdar juga bisa beramal seperti amalan fi'ilnya. Paham tum? Nah, sama seperti di dalam Al-Quran, fador barriqab, fador barriqaba, dor barriqaba. Nah, falaula daf'ullahi nasa, falaula daf'ullahi nasa. Nah, kenapa an-nasa itu sebagai kenapa an-nasa itu mansub? Limadha qala Allah Ta'ala apa tadi? Falaula daf'ullahi an-nasa. Nah, kenapa an-nasa itu mansub? Kenapa? Maf'ul. Karena maf'ul dari mana? Daf'u. Nah, mansub karena dimansubkan oleh daf'u. Daf'u itu adalah masdar yang beramal fi'il. Masdar yang beramal fi'il. Walaula daf'ullahi nasa. Sama seperti ini. Tasji'ul khulafa'i wal umara'i asy-syu'ara'a. Jadi di sini sebut al-khulafa wal umara itu dhammah, itu salah. Jadi harokat yang benar adalah kasrah. Baik. Yang kedua adalah imtizajul arabi bil furs. Imtizajul arabi bil furs. Ma makna imtizaj? Ma makna imtizaj? Keutamaan. Hah? Gabung. Mada ya Dandi? Ma makna imtizaj? Ikhtilat. Imtizaj artinya ikhtilat. Apa artinya? Perbedaan. Nah, ikhtilat. Bercampur baur. Campur baur. Ya, bercampurnya antara orang Arab dengan orang Furs. Furs itu mana itu? Aina Furs? Persia. Ya. Jadi di masa Asrul Abbasi itu banyak bercampur orang-orang Arab dan orang-orang Faris. Orang Arab saling menikah dengan orang Furs menikah dengan orang Arab. Ya, bercampur baur. Maka di situ muncullah syair. Banyak di situ muncul syair. Dan yang ketiga adalah at-tarjamah. At-tarjamah. Ya, banyak diterjemahkan kitab-kitab yang berbahasa asing ke dalam bahasa Arab. Itu di zamannya Al-Ma'mun dan zamannya Al-Mu'tasim. Ya. Maka dibuatlah maktabah yang bernama Darul Hikmah untuk menjadi pusat ya penampungan kitab. Semua kitab dimuat di situ dan menjadi pusat penterjemah di kerajaan Abbasiyah. Nah, itulah 3 sebab kenapa intisyar asy-syi'r fi asril Abbasi. Aghraduhu. Sekarang aghrad. Aghrad adalah maknanya adalah ghayah. Aghrad artinya ghayah atau hadaf. Apa artinya aghrad? Tujuan. Aghrad muradifnya adalah ghayah pun ghard. Aghrad, ghayah ataupun hadaf. Ahdaf. Itu muradifnya. Aghrad, ahdaf,
ghayah. Yang pertama adalah al-aghrad allati qalaha asy-syu'ara as-sabiqun kal madh wa ghairihi. Ya, tujuan dari syair di masa ini adalah untuk madh, ya, untuk memuji. Misalkan seorang syu'ara ingin memuji khalifah, maka dipakai syair. Ya, itu namanya madh. Atau untuk meratapi, ya, ar-ritha. Atau untuk apa namanya? Intinya kalau ada syu'ara, ya, ingin mengungkapkan perasaan hatinya, an yu'abbira ma fi qalbihi fayabda bisyair. Ya, jadi nanti berbeda-beda sesuai dengan tujuannya. Kalau tujuannya memuji, nanti namanya madah. Kalau tujuan dari syair tersebut adalah apa namanya? Untuk meratapi orang yang meninggal, itu namanya ar-ritha dan sebagainya. Itu namanya tujuan dari syair. Baik. Kemudian yang kedua, al-aghrad al-jadidah. Tujuan yang baru. Ya, tujuan yang baru. Ini yang pertama itu adalah tujuan yang sudah ada sejak lama. Kemudian setelah berikutnya ada tujuan baru, yaitu untuk zuhud, kazuhud, wal qisas, dan juga untuk menceritakan sesuatu, ya, itu mulai memakai syair. Kemudian juga tahdibiyah, untuk memberikan pengajaran, tahdib. Kemudian juga wasful at'imah wal basatin. Tujuan berikut dari syair adalah menyifati makanan. Wasful at'imah itu menyifati makanan. Wal basatin. Basatin jamak dari bustan. Atau muradifnya adalah hadiqah. Bustan, hadiqah, kemudian juga raudhah, riyadh. Ya, itu semuanya muradif dari bustan. Nah, kalau seorang penyair ingin mensifati indahnya kebun, indahnya tanaman, maka dipakai kalimat, memakai syair untuk mengungkapkan itu. Wa ghairiha, dan juga selainnya. Coba, apa tujuan lain dari syair? Ya, tujuan lain dari syair itu untuk mengungkapkan pelajaran atau untuk membukukan kitab. Misalkan di masa Abbasiyah itu sudah mulai menulis karya-karya ilmiah dengan memakai syair. Ya, coba siapa yang bisa menyebutkan beberapa karya ulama yang dikemas di dalam syair? Dawawin. Hah? Dawawin. Dawawin. Ad-Diwan. Ad-Diwan, saya. Baik. Dan di masa ini juga banyak kitab-kitab, banyak karya-karya ilmiah selain Dawawin yang ditulis memakai syair. Ya, di dalam fan-fan ilmu yang lain. Dalam nahwu, dalam ilmu aqidah, ilmu sharaf, ya, balaghah, itu ditulis menggunakan syair. Ya, sudah mulai mengungkapkan sebuah ilmu dengan syair. Nah, ini juga di masa Abbasi. Nah, coba, siapa yang menyebutkan karya ilmiah para ulama yang menggunakan syair? 6. Man yastati' memberikan contoh. Fadhal. Karya ilmiah para ulama sebanyak itu. Banyak ulama yang mengarang dengan syair untuk mempermudah menghafal. Coba, misal dulu contohnya. Coba Hisham. Malik. Alfiyah ibn Malik. Baik, sahih. Alfiyah ibn Malik. Alfiyah ibn Malik. Ya, jadi Alfiyah ibn Malik itu di dalam apa namanya? Alfiyah ibn Malik itu di dalam fan nahwu. Nah, beliau menulis kaidah-kaidah nahwu itu menggunakan syair. Nah, ini juga aghrad, tujuan dari nahwu, tujuan dari ilmu, tujuan dari syair. Kitab Alfiyah ibn Malik. Nah, beliau menulisnya dengan
syair. Ya, menulis dengan syair. Ibnu Malik itu hidup di abad ke-6. Jadi masih mendapatkan masa Abbasi. Walaupun beliau wafat setelah hancurnya Abbasi dan berganti kepada khalifah yang berikutnya. Baik, itu dia tujuan para ulama atau para syu'ara di masa Bani Abbasi. Mereka memakai syair di dalam mengungkapkan sesuatu. Jadi ada tujuan tujuan umum seperti al-madah, waritha dan yang lainnya, dan juga ada tujuan-tujuan yang baru, yaitu seperti zuhud, kemudian ada qisas, ya tentang kisah-kisah. Nah, tentang kisah-kisah ini juga seperti sirah nabawiyah. Ada sirah nabawiyah yang ditulis menggunakan syair. Contohnya seperti karya Ibnu Abil Aiz di dalam kitabnya yang bernama Al-Urjuzah Al-Mi'iyah. Dan juga At-Tahdhibiyah. At-Tahdhibiyah ini untuk memberikan pelajaran. Ya, seperti manzumahnya Al-Imam Al-Ibiri di dalam adab. Nah, itu beliau untuk mentahdzib, berikan pengajaran, berikan pelatihan. Itu tahdhibiyah. Dan wasful at'imah wal basatin, menyifati makanan dan juga kebun-kebun. Ini tujuan-tujuan yang baru. Baik. Al-an nantakir ila khasais. Khasais dari syair. Khasais dari syair yang pertama adalah istahara syu'ara'ul abbasiyuna bitajwidil ma'ani. Ya. Ma'ruf para syu'ara di masa Abbasi tajwidil ma'ani, yaitu mereka memperbagus makna. Tajwid artinya adalah tahsin. Tajwid artinya tahsin, memperbarui ma'ani. Ya. Tajwid di situ artinya adalah memperbagus makna. Jadi kekhususan syair di masa ini adalah maknanya yang sangat bagus, mendalami. Kemudian yang kedua adalah naqlul abbasiyun atau naqala al-abbasiyuna ba'd al-ulum min ghairihim fata'athara asy-syu'ara'u bihadhihi al-ulumi wal afkari fi asy'arihim. Ya. Para syu'ara di masa Abbasiyun itu menukil sebagian ilmu-ilmu dari selain mereka. Ya. Fata'athara asy-syu'ara'u bihadhihi al-ulum. Maka para syu'ara pun terpengaruh dengan ilmu-ilmu yang dinukilkan tersebut, wal afkar dan pemikiran-pemikirannya fi asy'arihim, di dalam syair-syair mereka. Jadi tatkala mereka menulis syair-syair tersebut, mereka terpengaruh dengan nukilan-nukilan yang mereka ambil dari peradaban lain. Ya, seperti Persia, Rom, Habasyah dan yang lainnya. Hadza huwa afkar. Linaqala al-abbasiyun ba'd al-ulumi fi ghairihim min ghairihim fata'athara asy-syu'ara'u bihadhihi al-ulum wal afkar fi asy'arihim. Baik. Yang ketiga adalah kekhususan dari ini, khasais yang ketiga dari syair Abbasi adalah asbaha asy-sya'iru la yaftakhiru bi qabilatihi. Ya, di masa ini para syu'ara tidak berbangga dengan kabilah mereka. Berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Masa sebelumnya semua orang, para syu'ara itu masih masih berbangga dengan kabilah mereka masing-masing. Amma fi hadha al-'asr al-Abbasi la yaftakhiru ahadu syu'ara bi qabilatihim. La yaftakhiru bi qabilatihim. Wa innama tahaddatha an nafsihi wa hayatihi wa masyairihi. Tetapi para syu'ara di masa Abbasi ini lebih berbicara terhadap dirinya sendiri, wa hayatihi dan kehidupannya, dan juga masyairihi dan terhadap syair-syair mereka. Jadi mereka tidak berbangga dengan kabilah-kabilah mereka. Kalau kita lihat di masa sebelumnya, mereka masih berbangga dengan kabilah mereka. Misalkan mereka dari kabilah Quraisy, kabilah Bani Makhzum, dan juga kabilah-kabilah yang lain. Namun di masa ini,
Semua kebanggaan itu tidak ada lagi. Baik, yang terakhir adalah min syu'ara'il asril abbasi. Ya, di antara contoh para syu'ara di asril abbasi ini yang paling terkenal adalah Abul Atahiyah. Ya, Abul Atahiyah ini beliau seorang syu'ara di masa Bani Abbasi yang sangat banyak syair-syair mereka. Syair-syair beliau. Yang kedua adalah Ibnu Rumi. Nah, kemudian yang ketiga adalah Bashar ibnu Burad. Bashar ibnu Burad. Baik. Dan goirihim dari para syu'ara yang lainnya. Baik. Jadi dihafalkan saja 3 nama ini. Yang pertama siapa? Abul Atahiyah. Yang kedua Ibnu Rumi. Dan yang ketiga Bashar ibnu Burad. Ya. Dan yang lainnya. Ya, tadi juga sudah disebutkan di pembahasan sebelumnya seperti Al-Jahil dan yang lainnya. Baik, ila huna man yuridu soal. Ini soal ya Ustaz. Baik, tafadhal. Aina khabar asbaha? Asbaha. Asbaha asy-sya'iru la yaftakhiru biqabilatihi. Nah, la yaftakhiru biqabilatihi hadha huwa khabaruhu. Au wa inna ma tahaddatha an nafsihi wa hayatihi wa masyairihi. Jadi dia ada namanya jumlah. Jadi asbaha ada saudara dari kana. Baik. Apa namanya? Isim asbahanya adalah syair. Sedangkan khobarnya adalah jumlah. Jumlah dari la yaftakhiru biqabilatihi. Yaftakhiru fi'il mudhari'. Kemudian fa'ilnya adalah dhamir huwa mustatir. Ya, dhamir huwa mustatir. Nah, jumlah dari la yaftakhiru itu fi mahalli nasbin khabar asbaha. Baik, fahimtum? Man sa'il? Naam ya Ustaz. Nah, man sa'il Anifan? Syauki. Naam. Naam. Masalan qultu asbaha Syaukiyun yaqra'ul Qur'an. Naam. Asbaha Syauki yaqra'ul Qur'an. Aina khabar asbaha? Yaqra'ul Qur'an. Yaqra'ul Qur'an. Tapi jenis khabarnya apa? Khabar asbaha. Lah, jenis khabarnya adalah khabar jumlah. Khabar jumlah. Jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin. Dia menempati posisi nasab, yaitu apa? Khobar. Nah, khobar dari asbaha. Baik. Misal ini. Asbaha Muhammadun la ya'kulu ta'am. Nah, coba di i'rab ya Sauki. Asbaha Muhammadun la ya'kulu ta'am. Asbaha Muhammadun la ya'kulu ta'am. Ya. Isim kana Muhammad. Isim asbaha. La takul isim. Isim asbaha. Isim asbaha Muhammad. Ya. Wa la di situ i'rabnya apa? La ya'kulu ta'am khabar asbaha fi mahalli nasbin. Nah, sahih. Jadi cara i'rab secara detailnya adalah huruf nafi huruf nafi mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian ya'kulu fi'lul mudhari' marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah dhahirah fi akhirih. Ya. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa at-ta'ama maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Wal jumlah fi'liyah min al-fi'il wal fa'il wal maf'ul
في محل نصب خبر أصبح. طيب واضح شوقي؟ واضح. طيب من يريد سؤال أيضا؟ سؤال آخر، هل تفهمون هذا الدرس جيدا؟ Nah, sampai jam berapa ini, Musa? Nah, إلى الساعة 10:30. ثم اختبار لشفهي يعني لمجتمع الأول للمجموعة للمجموعة يعني للمجموعة المجموعة. اختبار. نعم، كل يوم إلى من يوم الاثنين إلى يوم الخميس لدينا اختبار شفهي، لكن لدينا الفرق أو أيضا نستغرق 10 دقائق يا أستاذ. لكل شخص 10 دقائق. كيف؟ لا أدري يعني ما المقصود؟ يعني الاختبار الشفهي يعني بعد انتهاء هذا المادة، يعني بعد انتهاء كل مادة. بعد انتهاء كل مادة. طيب أنا أخبرني أستاذ أحمد أنكم تقرؤون النص السادس. نعم صحيح أو لا؟ النص السادس صحيح. صحيح. هذا اختبار أو لا؟ هذا هو الاختبار. هذا فهم المقروء يعني ليس من اختبار، يعني لديه مادة أيضا. أما أحيانا أستاذ رحمت يختبر يعني يمتحننا بالمقروء أيضا يعني. طيب jadi jam kedua itu imtihan. Jam kedua sebenarnya jam kedua imtihan. Imtihannya dari mana soalnya? Imtihannya biasanya soal-soal dari 4 materi. Per materi. Misalkan ini udah selesai pembahasan tentang nasar, nanti imtihan gitu. Semua materi Ustaz, maksudnya dari adab, balaghah, nahwu, dan yang shorof atau imla itu. Syafahi ya. Ahyanan kadalik ya Ustaz. Cuma ahyanan al-qira'ah faqat yani. القراءة فقط يا بالنص. ثم بأس. طيب لا بأس. بعدين بعد الاستراحة سنأخذ فقط النص، لا نختبرك. دع أستاذ أحمد الذي يختبركم. طيب إذن بعدين بعد الاستراحة سنأخذ النص السادس إن شاء الله هكذا. طيب نعم. طيب ثم بعد ذلك هذا التمرينات. هل أخذ أستاذ أحمد تمرينات؟ لا أحيانا لا يوجد يعني، لا يأخذ. لكن يأمرنا بكتابة الحركات والإعراب. نعم، الإعراب على أي. هذا انظر إلى صفحة 64 من درس الأدب الذي أخذناه. هنا تمرينات، يوجد تمرينات صحيح؟ نعم.
نعم. أظن آه، من فهم المقروء. هذا أخذ تمرينات هذا أو لا؟ نأخذ يا أستاذ. لا. ها؟ نأخذ أحيانا نأخذ من تمرينات. طيب. طيب لا بأس. هذا ربما نصف خمسة، يعني 15 الأخير نأخذ هذا التمرينات. نعم. تمرينات. طيب. نبدأ من سؤال الأول. نبدأ من سؤال الأول. نعم. ما المراد بالتوقيعات؟ نعم. ومن برع في ذلك؟ طيب، ما الجواب؟ طيب، ما الجواب؟ ما المراد بالتوقيعات ومن برع في ذلك؟ نبدأ من الخلف. هذا ويلدان. نعم. تفضل. توقيعات و qasir apa ya? تفضل. Kita pendek Ustaz, catatan pendek. ها؟ كيف؟ Muradif wa bitauqiat. ليس المرادف. ما المراد بالتوقيعات؟ المراد. مراد. يا ما المراد؟ عفوا. نعم. نعم. بمعنى آخر، ما معنى التوقيعات هذا؟ نعم Ustaz. وهو ما يؤلق الرئيس على خطاب أو طلب يوضح رأيه فيه. طيب، من برع في ذلك؟ جعفر بن يحيى البرمكي وهو وزير هارون الرشيد. طيب، السؤال الثاني: كيف كانت التوقيعات في أول العصر العباسي؟ نعم. هشام. كيف كانت التوقيعات في عصر العباسي؟ في أول العصر العباسي كيف كانت التوقيعات؟ التوقيعات في عصر العباسي من بين الفنون الأدبية في عصر الخلفاء الراشدين الأموي إصدارها. طيب، أنتم تفهم سؤال؟ فهمت السؤال؟ هذا سؤال: كيف كانت التوقيعات في أول العصر العباسي؟ كيف كانت التوقيعات؟ كيف كانت التوقيعات في بداية العصر العباسي؟ نعم، تفضل جواب. كيف كانت adalah bagaimana dahulu tauqi'at itu di awal-awal Asrul Abbasi. Bagaimana bentuknya? Panjang, pendek, atau gimana? Oh. Nah. Mal jawab. Qasir. Qasir. Hah? Qasir. Nah, sahih. Kanat. Nah, cara menjawabnya adalah kanat tauqi'at fi awal al-Asr al-Abbasi qasirah. Qasir. Nah. Afwan. Nah. ثالثا، ما هي الأغراض الجديدة في عصر العباسي؟
Nah, Fakhri. Al-aghradu al-jadidatu fil asr al-abbasi az-zuhdu al-qasasu wa tahdhibiyatu wa wasful at'imati wal basatin. Nah, ahsantum. Baik, الآن متى تظهر القصة والمقامات؟ تفضل فارس. تفضل. Ya, تفضل. فارس. أين فارس؟ ينام. طيب بعده عبد الله. تفضل عبد الله أجيب. يلا تفضل عبد الله أجيب. في عصر العباسي. نعم. متى تظهر القصة والمقامات؟ تظهر القصة والمقامات في عصر العباسي. أحسنتم، في عصر العباسي. طيب، خامسا أذكر بعض أشهر الكتاب في عصر العباسي. نعم، تفضل حمزة. الجاحظ، وثم ابن العميد، ثم سهل بن هارون، وأحمد بن يوسف وغيره. طيب أحسن. طيب إلى هنا يا شباب، إن شاء الله سنواصل بعد الاستراحة في 10:30. نعم، في 10:30. طيب لابد عليكم أن تدخلوا في الساعة 10:30 تماما. إذن الاستراحة 20 دقائق. طيب 20 دقيقة، فهمتم؟ يا موسى. أحيانا الاستراحة يعني 10 دقائق قبل ساعة 10 تماما أو بعدها يعني يا أستاذ. أما لفصل الثاني يعني untuk jam kedua sebenarnya buat syafahi ya itu. نعم، اختبار شفهي بعد الاستراحة. سنأخذ استراحة نصف ساعة، 20 دقيقة إلى 10:30. إذن ليس كل الطلاب نعم فقط الذي شفهي. Jadi Di kita ada majmuati awal faqat Ustaz. Yani ladaina firqah ya, firqah al-awwal, firqah al-ula yani. الفرقة الأولى، الفرقة الأولى كم طلاب؟ Mana? 7 أو 8 تقريبا. 8. إذن أنا أريد هكذا. نحن بعد الاستراحة سنأخذ النصف السادس، ثم بعد ذلك سنختبر الطلاب هذه 10. انتهينا. نعم، إذن بعد ذلك الدرس
النص السابع صحيح؟ النص السابع غدا. النص السابع غدا. طيب هكذا موسى؟ Ada نعم انتهيتم من النص السابع النص السادس. sadis Lama Ustaz. lama Ustaz. نعم إذن بعد الاستراحة سنأخذ هذا النص السادس، ثم بعد انتهينا من النص السادس سنقوم بالاختبار الشفهي، يعني المجموعة الأولى هكذا. طيب طيب نعم الآن نأخذ استراحة أولا إلى 10:30. طيب فهمتم؟ نعم. نعم. لا لابد عليكم أن تدخلوا في 10:30 تماما. طيب نعم. طيب نعم تفضل بالاستراحة وتطفئوا الكاميرا، لكن لا تدخلوا من هذا المجموعة. تفضل. شكرا جزيلا.